जमात की पहली सफ में नमाज पढ़ते हुए अगर हमें रीह या हवा आ जाए या फिर खारिज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारा वजू बरकरार रहता है? क्या हम इस नीयत से नमाज पूरी कर सकते हैं कि अगर हम जमात को तोड़ के जाएंगे तो लोगों के साथ टकराव करके बाहर निकलेंगे, या फिर अगर हम नमाज तोड़ के जाएंगे तो सबको पता लग जाएगा कि इसी ने हवा खारिज की है, इसलिए अगर हम शर्म के मारे ये ना करना चाहें तो क्या नमाज पूरी पढ़ सकते हैं? प्यारे दोस्तों, ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं, और फिर जब कभी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो लाइल्मी में हम अपनी नमाज खराब कर बैठते हैं, बल्कि अक्सर औकात तो हम सवाब की बजाय गुनाह ही हासिल कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान हकीम में 100 से जायद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है कि जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। जब अजान होती है तो हम अपना काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ रजू करते हैं ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश खुदावंद करीम से करवा सकें। हदीस से मुबारक है कि अल्लाह पाक इंसान के आमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है कि वो किस नीयत से इबादत कर रहा है। नमाज जैसे अहम फरीजे की अदायगी के लिए बावजू होना और दौरान नमाज बावजू रहना नहायत जरूरी है। इसलिए हम वजू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वजू के बगैर नमाज अदा करना सवाब की बजाय गुनाह के जुमरे में आता है। इसलिए हम जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बावजू होते हैं। नमाज के लिए जरूरी है कि हम जिस जगह भी नमाज अदा कर रहे हों तो उस जगह का पाक साफ होना भी जरूरी है। वहाँ रोशनी होनी चाहिए, अंधेरे में नमाज अदा करना जायज नहीं। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना भी बेहद जरूरी है। नमाज को अदा करते हुए भी हमारा वजू बरकरार रखना जरूरी है। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए तो ऐसी सूरत में हमारा क्या लाहे अमल होना चाहिए? आइए कुछ वाकयात और हदीस मुबारका से मालूम करते हैं। एक दफा चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी एक शख्स की हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हुई तो उसकी बदबू सारे कमरे में फैल गई। जो लोग नमाज अदा कर रहे थे सभी को मालूम पड़ गया कि हम में से किसी न किसी बंदे का वजू टूट चुका है, पर उन चंद बंदों में से किसी ने यह महसूस ना होने दिया कि किसका वजू टूट गया। उसने शर्म के मारे नमाज ना तोड़ी, बल्कि नमाज को जारी रखा। उसका पर्दा रखने के लिए ये चाहिए था कि वहां जो 2-4 लोग नमाज अदा कर रहे थे वो सारे वजू करके दोबारा नमाज अदा करते, ताकि उस बंदे को शर्मिंदगी ना होती और नमाज को फिर से अदा किया जाता, पर नमाजियों ने ऐसा ना किया। हमारे दीन इस्लाम में भी हुक्म है कि किसी के पर्दे को जाहिर ना किया जाए जिससे उसकी दिल आजारी हो, लेकिन यहाँ सवाल दिल आजारी का नहीं। जैसा कि हजरत अली बिन तलक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो वो छोड़कर चला जाए और वजू करके दोबारा नमाज पढ़े। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि नमाज में वजू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़े रहने की इजाजत नहीं है, बल्कि वजू करके दोबारा नमाज में शामिल होने की तरगीब दी गई है। एक और रवायत में है कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे नमाज में कै, नक्सीर या मजी आ जाए वो लौट कर वजू करे और जहां नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन इस दरमियान में कलाम ना करे। और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही मरवी है कि एक हदीस मुबारका में कि दौरान नमाज वजू टूट जाने की सूरत में सफों से निकल कर जाने के बारे में बताया गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज में बेवजू हो जाए तो वो नाक पकड़ कर अलहदा हो जाए। हदीस से वाज़ेह है कि अगर कोई मुसलमान भाई या बा जमात नमाज अदा कर रहा हो और उसकी हवा खारिज हो जाए तो चाहे वो पहली सफ में ही खड़ा हो या दूसरी सफ में, उससे चाहिए कि नमाजियों से अलग हो जाए ताकि उसकी बदबू से दूसरे नमाजी तंग ना हो। वो दोबारा वजू करके जमात में शामिल हो जाए, और अगर कोई रकत रह जाए तो उसे बाद में मुकम्मल कर ले। बाज़-औक़ात नमाज के दरमियान हमें वहम सा होने लगता है कि हमारी हवा खारिज हुई है, हालांकि कुछ भी खारिज नहीं हुआ होता।
تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا پکا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی۔ وہ کہنے لگا کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پالے۔ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی سونگی ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی بھی جگہ موجود نہیں کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے اور آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں تو ایسی حالت میں ہوا خارج ہونے سے پہلے ہی اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہ رہا ہے۔ دوسرے سب یہی سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے اس بندے کی عزت بھی رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے، جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کی ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے۔ شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی یا اس کو قے آ گئی تو وہ پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو با مشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔